السلام علیکم، خوش آمدید۔ آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ لیسن نمبر 60 کی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم عربی کو سن کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پہ ہم قرآن کی زبان بولنا سیکھ رہے ہیں، عربی بولنا سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم آج کی پہلی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم عربی کا حرف غین کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ پروناؤنس ہوتا ہے۔ تو آپ کو بس سننا ہے، استمع، اور دہرانا ہے وعید۔ تو ابھی میں آڈیو پلے کروں گا، آپ اس کو سنیے اور نوٹ کریں کہ کس طرح سے لیٹر غین پروناؤنس ہوتا ہے، کس طرح سے وہ بولا جاتا ہے۔ غسان، غیث، غالب، غانم، غدیر، غزالہ۔ تو ہم سیکنڈ ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سننا ہے، استمع، اور دہرانا ہے وعید۔ تو یہاں پہ لیٹر غین اور لیٹر قاف کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں لیٹرز لفظوں کے سٹارٹنگ میں، ان کے بیچ میں اور آخر میں کس طرح سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ تو ابھی میں آڈیو پلے کروں گا، آپ آڈیو کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ یہ دونوں لیٹرز غین اور قاف کس طرح سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ قال، قال، غام، قام، غر، قر، غبور، قبور، غلبت، قلبت، باغون، باقون، رغيب، رقيب، ساغب، ساقب، بغل، بقل، تتغلب، تتقلب، سبغ، سبق، ساغ، ساق، سابغ، سابق، ناسغ، ناسق، باغ، باق۔ تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز میں بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سننا ہے، استمع، اور آپ کو دہرانا ہے وعید۔ تو یہاں پہ قرآن کی تھوڑی آیتیں دی ہوئی ہیں، تو ان کی آڈیو میں پلے کروں گا۔ بس آپ کو اس میں بھی یہی نوٹ کرنا ہے کہ غین اور قاف کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ غین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو ان ساری آیات میں جہاں جہاں پہ لیٹر غین ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو آپ ان آیتوں کی تلاوت کو سنیے اور نوٹ کریں کہ کس طرح سے اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
فأغويناكم إنا كنا غاوين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة. تو آپ ان آیتوں کو 2-3 بار سنیں اور نوٹس کریں کس طرح سے غین کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، تاکہ آپ جب عربی میں بات کریں تو سامنے والے کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پہلے ڈائلاگ سنیں، اس کے بعد یہ صحیح کی علامت لگائیں مناسب پکچر کے بغل میں. تو ابھی میں آڈیو پلے کروں گا، آپ کو کانورزیشن سننی ہے اور سمجھنی ہے، اور اس کانورزیشن کے حساب سے آپ کو صحیح پکچر کے بغل میں صحیح کی علامت لگانی ہے. تو ہم پہلی کانورزیشن سنتے ہیں. 1 أين تذهب؟ أذهب إلى الجامعة. آپ نے سنا اینا تذهب، اینا کہاں، تذهب آپ جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے سنا اذهب إلى الجامعة، اذهب میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں، إلى الجامعة مطلب یونیورسٹی کو. تو ان دونوں پکچرز میں سے یونیورسٹی کی پکچر یہ رہی، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد آپ نیکسٹ کانورسیشن سنیں. 2 متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 8. تو آپ نے سنا متى يبدأ اليوم الدراسی. متى مطلب کب، يبدأ مطلب شروع ہوتا ہے، اليوم الدراسی مطلب تعلیمی دن یا اسکول کا دن کب شروع ہوتا ہے. اور جواب میں آپ نے سنا يبدأ الساعة 8. يبدأ مطلب وہ شروع ہوتا ہے، الساعة 8 مطلب 8 بجے. تو ان دونوں پکچرز میں سے 8 بجے اس پکچر میں دکھا رہا ہے. اس کے بعد کی کانورسیشن سنیں. 3 متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي في 3 عصرا. تو آپ نے سنا متى ينتهي اليوم الدراسی. متى مطلب کب، ينتهي مطلب ختم ہوتا ہے، اليوم الدراسی مطلب تعلیمی دن یا اسکول کا دن کب ختم ہوتا ہے. اور جواب میں آپ نے سنا ينتهي في 3 عصرا. ينتهي مطلب وہ ختم ہوتا ہے، فی مطلب میں، 3 عصرا مطلب 3 بجے، 3 عصرا مطلب دوپہر. تو ان دونوں پکچرز میں سے 3 یہاں پہ بج رہا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد کی کانورسیشن سنیں. 4 كم حصة تدرس في اليوم؟ أدرس 5 حصص في اليوم. آپ نے سنا کم حصتاً تدرس فی اليوم. کم مطلب کتنے، حصتاً مطلب پیریڈس یا کلاسز، تدرسو آپ پڑھتے ہیں، فی اليوم دن میں مطلب دن میں آپ کتنی کلاسز پڑھتے ہیں. اور جواب میں آپ نے سنا ادرسو 5 حصص فی اليوم. ادرسو میں پڑھتا ہوں، 5 5 حصص حصہ کی جمع مطلب کلاسز، فی اليوم دن میں 5 کلاسز پڑھتا ہوں. تو یہاں پہ اگر دیکھیں، یہاں پہ 6 کلاسز ہیں، الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ، اور یہاں پہ 5 کلاسز ہیں. تو یہ والی پکچر صحیح رہے گی. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سوال کو سننا ہے اور مناسب پکچر کے بغل میں آپ کو نمبر لکھنا ہے. مطلب میں ابھی آڈیو پلے کروں گا، اس میں 6 سوال رہیں گے. پہلے سوال کا جواب جس بھی پکچر میں ہے آپ اس پکچر کے بغل میں 1 لگائیں گے، اور دوسرے سوال کا جواب جس پکچر میں آپ کو مل رہا ہے آپ اس پکچر کے بغل میں 2 لگائیں گے. اس طریقے سے آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے. تو ہم پہلا سوال سنتے ہیں. 1 في أي جامعة تدرس؟
यहाँ पे फी मतलब में, आई मतलब कौन सी, जामियातिन मतलब यूनिवर्सिटी, तदरुस आप पढ़ते हैं, मतलब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो इन 6 पिक्चर्स में से इस पिक्चर में यूनिवर्सिटी की पिक्चर दी हुई है, तो हम यहाँ पे नंबर 1 लगाते हैं। उसके बाद का सवाल सुने। 2 ماذا تدرس؟ माज़ा मतलब क्या, तदरुस मतलब आप पढ़ते हैं, मतलब आप क्या पढ़ते हैं। तो इस पिक्चर में अल उलूम की किताब है, मतलब साइंस की किताब, तो हम यहाँ पे नंबर 2 लगा देंगे। उसके बाद का सवाल सुने। 3 ماذا تفعل في الاستراحة؟ माज़ा मतलब क्या, तफ़अलु आप करते हैं, फिल इस्तराहा मतलब ब्रेक में, तो ब्रेक में आप क्या करते हैं। और आंसर हमें इस पिक्चर में मिलेगा, क्योंकि ब्रेक में हम पढ़ते हैं। कोई और पिक्चर तो मुनासिब नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो हम अगला सवाल सुन लेते हैं। 4 هل تذهب بالحافلة؟ हल मतलब क्या, तज़हबु आप जाते हैं, बिल हाफिला, अल हाफिला मतलब बस, बिल हाफिला मतलब बस से, क्या आप बस से जाते हैं। और यहाँ पे बस की पिक्चर है, तो यही मुनासिब पिक्चर रहेगी, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद का सवाल सुनते हैं। 5 في أي كلية تدرس؟ फी आई कुल्लियतिन मतलब आप किस कॉलेज में या किस फैकल्टी में, तदरुस आप पढ़ते हैं, आप किस फैकल्टी या कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में एक कॉलेज की पिक्चर दी हुई है, तो हम यहाँ पे नंबर 5 लगा देंगे। और फाइनली हम लास्ट सवाल सुन लेते हैं। 6 متى تذهب إلى المدرسة؟ मता कब, तज़हबु आप जाते हैं, इलल मदरसा स्कूल को। और इस पिक्चर में 7 बजे दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर 6 लगा देंगे। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कॉन्वर्जेशन को सुनना है, उसके बाद सही की अलामत लगानी है मुनासिब पिक्चर के बगल में। तो अभी मैं ऑडियो प्ले करूँगा, आपको कॉन्वर्जेशन को सुनना है, और उस कॉन्वर्जेशन के हिसाब से जो भी पिक्चर सही है आप उसके बगल में सही की अलामत लगाएंगे। तो हम पहली कॉन्वर्जेशन सुनते हैं। 1 هل أنت مدرسة؟ لا، أنا طالبة. तो आपने सुना हल अंती मुदर्रिसा, हल क्या, अंती आप, मुदर्रिसा टीचर हैं। और जवाब में कहा गया ला अना तौलिबा, ला मतलब नहीं, अना मैं, तौलिबा स्टूडेंट हूँ। तो इन दोनों पिक्चर्स में से स्टूडेंट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे सही की अलामत लगाएंगे। हम अगली कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। 2 في أي جامعة تدرسين؟ أدرس في جامعة أم القرى. तो आपने सुना फी आई जामियातिन तदरुसीन, फी आई जामिया मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में, तदरुसीन आप पढ़ती हैं, मतलब किसी औरत से सवाल हो रहा है। और जवाब मिला अदरुसु फी जामियाती उम्मिल कुरा, अदरुसु मैं पढ़ती हूँ, फी जामियाती उम्मिल कुरा मतलब उम्मिल कुरा यूनिवर्सिटी में या मक्का यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे जामियातु दिमश्क की पिक्चर है, तो ये वाली पिक्चर जामियातु उम्मुल कुरा की होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे सही की अलामत लगाएंगे। उसके बाद की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। 3 في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية. तो आपने सुना फी आई कुल्लियतिन तदरुसीन, फी आई कुल्लिया मतलब कौन सी फैकल्टी में या कॉलेज में, तदरुसीन आप पढ़ती हैं। और जवाब में कहा गया अदरुसु फी कुल्लियति तरबिया, अदरुसु मैं पढ़ती हूँ, फी कुल्लियति तरबिया फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में या कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। तो इन दोनों पिक्चर्स को अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है
कुल्लियत तरबिया। तो इस पिक्चर के बगल में हम सही की علامت लगा देंगे. उसके बाद अगली कॉन्वर्सेशन सुनते हैं. 4. متى يبدأ العام الدراسي؟ في شهر محرم. आपने सुना मता यब्दउल आमुद दिरासी. मता कब, यब्दउ शुरू होता है, अल आमुद दिरासी मतलब तालीमी साल. तो तालीमी साल कब शुरू होता है? जवाब में कहा गया फी शहरी मुहर्रम. फी मतलब में, शहर मतलब महीना, फी शहरी मुहर्रम मतलब मुहर्रम के महीने में. तो इन दोनों पिक्चर्स में से ये वाली पिक्चर सही रहेगी क्योंकि यहाँ पे मुहर्रम लिखा हुआ है. तो हम अगली कॉन्वर्सेशन सुनते हैं. 5. ومتى ينتهي؟ في شهر رمضان. आपने सुना वो मता यंतही. व मतलब और, मता मतलब कब, यंतही वो ख़त्म होता है. मतलब यहाँ पे अल-आम दिरासी के बारे में बात हो रहा है, मतलब तालीमी साल के बारे में बात हो रही है. तो जवाब में आपने सुना फ़ी शहरी रमज़ान. फ़ी मतलब में, फ़ी शहरी रमज़ान मतलब रमज़ान के महीने में. तो यहाँ पे शाबान की पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे रमज़ान. तो हम यहाँ पे सही की अलामत लगा देंगे. और फाइनल कॉन्वर्सेशन सुन लेते हैं. 6. كم شهرا العطلة؟ العطلة 3 أشهر. तो आपने सुना कम शहर निल उतला. कम मतलब कितने, शहर मतलब महीना, अल उतला मतलब छुट्टी, मतलब छुट्टी कितने महीने हैं. और जवाब में आपने सुना अल उतलतु 3 अशहुर. अल उतला मतलब छुट्टी, 3 मतलब 3, अशहुर शहर की जमा है, शहर मतलब महीना, अशहुर मतलब महीने. तो छुट्टी 3 महीने हैं. तो इन दोनों पिक्चर्स में अगर देखें तो इस पिक्चर में 3 महीने दिए हुए हैं और इस पिक्चर में 4 महीने दिए हुए हैं. तो हम इस पिक्चर के बगल में सही की अलामत लगा देंगे. तो हम आज के लेसन की फाइनल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. तो इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऑडियो को सुनना है. उसके बाद यहाँ पे जो सवाल दिए हुए हैं उन सवालों का सही जवाब देना है सही पिक्चर को सेलेक्ट करके. तो मैं पहले ऑडियो प्ले कर देता हूँ और ऑडियो ख़त्म होने के बाद मैं उस पूरी ऑडियो को ट्रांसलेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि उसका माना क्या था. उसके बाद हम सवालों के जवाब देंगे. तो हम पहले ऑडियो सुन लेते हैं. يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح، يصلي الفجر ويذهب إلى المدرسة 7:07 صباحا. هو يذهب بالحافلة. يدرس أحمد 6 أيام في الأسبوع، ويدرس 7 حصص في اليوم، ويدرس اللغة العربية. تبدأ الاختبارات في شهر رمضان، وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان أيضا. तो आपने सुना यस्तैक़िज़ु अहमदु मुबक्किरन फ़िस्सबाह. यस्तैक़िज़ु अहमद मतलब अहमद जागता है, मुबक्किरन जल्दी, फ़िस्सबाह सुबह में, मतलब अहमद सुबह को जल्दी जागता है. युसल्लिल फ़ज्र, युसल्ली मतलब वो नमाज पढ़ता है, अल फ़ज्र मतलब फ़ज्र की. वो यज़हबु इलल मदरसति साअति साबियति सबाहन. वो यज़हबु मतलब वो और वो जाता है, इलल मदरसा मदरसा को, अस्साअति साबिया मतलब 7 बजे, सबाहन मतलब सुबह, मतलब वो मदरसे को सुबह 7 बजे जाता है. हुआ यज़हबु बिल हाफिला. हुआ मतलब वो, यज़हबु वो जाता है, बिल हाफिला मतलब बस से. यदरसु अहमदु 6 अय्यामिन फिल उसबुअ. यदरसु अहमद मतलब अहमद पढ़ता है, 6 मतलब 6, 6 अय्यामिन मतलब 6 दिन, फिल उसबुअ मतलब हफ्ते में, मतलब अहमद हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई करता है. वो यदरसु 7 हिस्सिन फिल यौम. वह मतलब और, यदरसु वो पढ़ता है, 7 हिस्सिन, 7 मतलब 7, हिस्सिन ये जो है हिस्सा की जमा है, मतलब क्लास की जमा है.
فی اليوم مطلب دن میں، مطلب دن میں وہ 7 کلاسز پڑھتا ہے یا 7 کلاسز اٹینڈ کرتا ہے. وہ یدرس اللغۃ العربیۃ، وہ مطلب اور یدرسو وہ پڑھتا ہے، اللغۃ العربیۃ مطلب عربی زبان، مطلب وہ عربی زبان پڑھتا ہے. تبدأ الاختبارات فی شہر رمضان، تبدأ الاختبارات مطلب ایگزامز شروع ہوتے ہیں، فی شہر رمضان مطلب رمضان کے مہینے میں. وہ ینتہی العام الدراسی فی شہر رمضان ایضا، وہ ینتہی مطلب اور ختم ہوتا ہے، العام الدراسی مطلب تعلیمی سال، فی شہر رمضان مطلب رمضان کے مہینے میں، ایضاً، ایضاً کا مطلب بھی ہوتا ہے، مطلب ایگزامز رمضان میں شروع ہوتے ہیں اور تعلیمی سال بھی رمضان میں ختم ہوتا ہے. یہ جو بھی ہے وہ ایضاً ہے. تو ہم ابھی یہاں پہ جو سوال ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں. پہلا سوال ہے متى یستیقظ احمد، متى کب، یستیقظ احمد مطلب احمد کب جاگتا ہے. ہم نے سنا کہ یستیقظ احمد مبکرا مطلب جلدی جاگتا ہے، تو جلدی مطلب 4 بجے ہوگا نہ کہ 10 بجے. تو یہاں پہ ہم صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد متى یذهب الى المدرسہ، متى کب، یذهب وہ جاتا ہے، الى المدرسہ اسکول کو. اور ہم نے سنا کہ وہ یذهب الى المدرسة الساعة السابعة صباحا، صبح کے 7 بجے. تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. اس کے بعد کا سوال ہے کیف یذهب الى المدرسہ، کیف کیسے، یذهب وہ جاتا ہے، الى المدرسہ اسکول کو. ہم نے سنا بالحافلہ مطلب بس سے، تو یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد کم یومن یدرس فی الاسبوع، کم کتنے، یومن دن، یدرس وہ پڑھتا ہے، فی الاسبوع ہفتے میں. ہم نے سنا یدرس احمد 6 ایام فی الاسبوع، مطلب احمد 6 دن پڑھتا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ سوال ہے کم حصۃ یدرس فی اليوم، کم کتنے، حصۃ کلاسز، یدرس فی اليوم مطلب وہ پڑھتا ہے دن میں. اور ہم نے سنا کہ وہ یدرس 7 حصص فی اليوم، 7 مطلب 7، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگائیں گے. اور فائنلی ماذا یدرس احمد، ماذا مطلب کیا، یدرس احمد مطلب احمد کیا پڑھتا ہے. اور ہم نے سنا کہ یدرس اللغۃ العربیۃ مطلب وہ عربی زبان پڑھتا ہے، تو ہم یہاں پہ صحیح کی علامت لگا دیں گے. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ ان کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے عربی میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم صرف اور صرف عربی میں بات کرنے کی پریکٹس کریں گے کہ کس طرح سے کانورسیشن کرتے ہیں کسی کے ساتھ. تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.